तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है। तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है। तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बात बन गई है। तेरी बात करते करते तेरे शहर में आओ, तेरे शहर में आओ। तेरी नात पढ़ते पढ़ते तेरे शहर में आओ। तेरी नात पढ़ते पढ़ते मेरी बात बन गई। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। মনিটর সাউন্ড দেন, বেসটাকে হালকা খুব শুধু কম করবেন। একবার আরো জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। मेरी बात बन गई है। तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। बहुत खूब। मुझे मौत आका आए, मुझे मौत आका आए। तेरा जिक्र करते करते मुझे मौत आका आए। हम सबको मौत आका आए। तेरा जिक्र करते करते मेरी बात बन गई है। तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आऊं। आका नात पढ़ते पढ़ते, आका नात पढ़ते पढ़ते किस चीज की तलब है ना है आरज़ू भी कोई। किस चीज की तलब है ना है आरज़ू भी कोई। किस चीज को तलब है ना है आरज़ू भी कोई। किस चीज की तलब है ना है आरज़ू भी कोई। तूने इतना भर दिया है आका, तूने इतना भर दिया है। कश को भरते भरते मेरी बात बन गई है। आका मेरी बात बन गई है। मौला तेरी बात बन गई है। आका मेरी बात बन गई है। तेरी बात करते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। मेरे सोने सोने घर में कभी रौनक आता हो। मेरे सोने सोने घर में कभी रौनक आता हो। मेरे सोने सोने घर में कभी रौनक आता हो। मेरे सोने सोने घर में कभी रौनक आता हो।
मैं दीवाना हो गया हूँ सुभान अल्लाह। आका मैं दीवाना हो गया हूँ तेरी राह तकते तकते सुभान अल्लाह, सुभान आका अल्लाह। दीवाना हो गया हूँ तेरी राह तकते तकते मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है जो जिंदगी बाकी ये इरादा कर लिया है तेरे मुनकरों से आका तेरे मुनकरों से आका मरूंगा लड़ते लड़ते सुभान अल्लाह, सुभान मेरी अल्लाह। बात बन गई है मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है तेरे बात करते करते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। বুঝতে পারছেন না না হ্যাঁ না জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ सुभान अल्लाह। যেন বুঝেন দুটো ছন্দ পড়ছে আরেকবার বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ या रसूल अल्लाह। আরে আজ নাই কাল তুমি যাইবা কবরে सुभान अल्लाह। যাওয়ার সময় দেখবে চেয়ে গো सुभान अल्लाह। সবাই চেয়ে থাকবে তাই কি না কবি বলছে আরে আজ নাই কাল তুমি যাইবা কবরে যাওয়ার সময় দেখবে চেয়ে গো আর তোমার সবই রইবে পরে আর যাওয়ার সময় দেখবে চেয়ে গো তোমার সবই রইবে পরে আর যাওয়ার সময় দেখবে চেয়ে গো দাদা গেল বাবা গেল কেউ এলো না ফিরে আর দাদা গেল বাবা গেল কেউ এলো না ফিরে আর সবার যা ইতে হবে গো ভাইজান অন্ধকার কবরে সবার যা ইতে হবে গো ভাইজান অন্ধকার কবরে সবার যা ইতে হবে গো ঘর করলা বাড়ি করলা চলো গারে করে আর ঘর করলা বাড়ি করলা চলো গারে করে হঠাৎ আজরাইল সামনে খাড়া গো আর ঘর করলা বাড়ি করলা চলো গাড়ি করে হঠাৎ আজরাইল সামনে খাড়া গো ভাইজান অন্ধকার কবরে সবার যা ইতে হবে গো আজরাইল বলবে আর দেরি নয় চলো তারা করে আজরাইল বলবে আর দেরি নয় চলো তারা করে কোনো কথা শুনিবে না গো নিবে কলিজাটা ছিঁড়ে সবার যা ইতে হবে গো ভাইজান অন্ধকার কবরে সবার যা ইতে হবে গো ছেলে মেয়ে বলবে আর ছেলে মেয়ে বলবে বাবা কিভাবে যাও ছেড়ে আর বাবা বলে ডাকবো কারে গো ও বাবা এই ভবের সংসারে সবার যা ইতে হবে গো ভাইজান অন্ধকার কবরে সবার যা ইতে হবে গো রোজা রাখো নামাজ পড়ো রোজা রাখো নামাজ পড়ো বলি সবারে ফুলের বিছানা পাবে গো ভাইজান
অন্ধকার কবরে সবার যাইতে হবে গো ভাইজান অন্ধকার কবরে সবার যাইতে হবে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওগো দিব না দিব না কাউকে আর লালন পালন করব নিজের হাতে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ মা আমিনার মন বলে মা আমিনার মন বলে দেখব পরাণ ভরিয়া সুবহানাল্লাহ কে বাজাবে আমার সোনার লাল কে লইয়া কে বাজাবে আমার সোনার লাল কে লইয়া মা আমিনা কান্দে হায় রে মা আমিনা কান্দে হায় রে ছেলেকে কোলে করিয়া কে বাজাবে আমার সোনার লাল কে লইয়া কে বাজাবে আমার সোনার লাল কে লইয়া তাই যখন এলো শহরে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আর শিশু মুস্তাফাকে কলে করে সুবহানাল্লাহ আর কলে করে আবার ফিরিয়ে দিল কলে করে আবার ফিরিয়ে দিল গরিব এতিম বলিয়া কে বাজাবে আমার সোনার লাল কে লইয়া কে বাজাবে আমার সোনার লাল কে লইয়া জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ কে বাজাবে আমার সোনার লাল কে লইয়া ও গো থাকতো যদি ছেলের পিতা আর হাজার দুঃখ থাকলে পড়ে হতো না ব্যথা আর কাতাহার কথা মনে পড়ে তাহার কথা মনে পড়ে প্রাণ যায় ফাটিয়া কে বাজাবে আমার সোনার লাল কে লইয়া কে বাজাবে আমার সোনার লাল কে লইয়া মা আমিনা কান্দে হায় রে মা আমিনা কান্দে হায় রে ছেলেকে বুকেতে জড়িয়া কে বাজাবে আমার সোনার লাল কে লইয়া সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ হাত তুলে বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ শাহে মদিনা কে दरबार चले आई दिल झूम गया सुभान अल्लाह हम शाहे मदीना के दरबार चले आई दिल झूम गया दिल जो गया दिल जो गया पढ़ते हुए नातों के अशआर चले आए दिल झूम गया झूम गया जोरे बोलो सुभान अल्लाह दिल झूम गया शहर मदीना में शहर मदीना में एक ऐसा शफा खाना शहर मदीना में एक ऐसा शफा खाना पल भर में शफा पाके पल भर में शफा पाके बीमार चले आए दिल झूम गया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह झूम गया
अब कोई गरीबों का हक मार न पाएगा, अब कोई गरीबों का हक मार न पाएगा। ओ देखो गरीबों के, ओ देखो गरीबों के गमखार चले आए, दिल झूम गया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झूम गया, दिल झूम गया। একটা দেনওয়ালা, আমি ছন্দটা পড়ছি, কবি বলছে শোনো কি বলছে। আশা করছি চট করে 5 নম্বর একজন নবীর আশিক চলে আসবে। কবি বলছেন তার চলে কি বলে, ও মদিনার মাটি রে সকল সুখ বুঝে তোর কপালে, সুবহানাল্লাহ। ও মদিনা রে সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। তোর কাছে গেলে আমি কত খুশি হতাম জানি, তোর আমি বুঝাইব কেমনে। রোজা মুবারক গিয়ে নবীজিকে সালাম দিয়ে বলতাম বলিতাম মনের বাসনা, ও মদিনার মা একটু দাঁড়াও মাইরে দেখি, জোরে বলো। নয়ন বৈরা মাইরে দেখি রে গ্রামবাসী, একটু দাঁড়াও মাইরে দেখি। আর ছেলে যদি কোথাও যায় মার মনেতে শান্তি নাই, আর কখন আসবে বাসা ফিরে। ছেলে যদি কোথাও যায় মার মনেতে শান্তি নাই, কখন আসবে বাসা ফিরে। কে ডাকবে আর জাদু বলে, মাই যদি মোর চাই রে চলে। কে ডাকবে আর জাদু বলে, মাই যদি মোর চাই রে চলে। না খাইলে কে বলবে খাইছস নীর গ্রামবাসী, একটু দাঁড়াও মাইরে দেখি। দেবেন না? হ্যাঁ, নাই একটা লোক। আমার মা খালার মধ্যেও কেউ নাই, অনেকে মা আছে সুবহানাল্লাহ, ওদের সংখ্যাও বেশি। আমার মা খালা একটা 1200 টাকা আপনার কাছে চেয়েছি, চট করে আপনার বলে দিন। ছোট্ট ভাই আমার 190 টাকা দিয়ে যায়, কি নাম? আব্দুল আতিউল, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। আতিউল ভাই 1200 টাকা করেছেন দান। আল্লাহ তার দানকে কবুল করো, মনের আশা পূর্ণ করো। সুবহানাল্লাহ। ফোন পে আপনার তিনি করে দিলেন। আপনার যদি কেউ পারেন আপনার যে আমি ফোন পে করে দেব, ফোন পেও করতে পারেন যদি ক্যাশ না থাকে। ভাই এ মুসলমান, 1200টা টাকাই চেয়েছি ভাই। আপনার ঘর চাইনি, বাড়ি চাইনি, কপাল চাইনি, জমি চাইনি, জায়গা চাইনি। নবীর প্রেমে তো আপনার সাহাবাগণেরা আপনার তান ধান জমি জায়গা ঘর বাড়ি সব লুটিয়ে দিতেন। পারবেন না ভাই, আপনি আপনার
একটা আপনার বাবাজি 1200 টাকা দিতে। এ বেরাদার, এ 1200 আপনার কত টাকা? ওগো মা, ও খালারা, নাই মা, একটা 1200 টাকা কেউ দেনেওয়ালা, আমি 1200 টাকা আপনার দেব। সুবহানাল্লাহ। এই যে দেখেন চান্দা শুরু, এদের উঠবার ধান্দা শুরু। জরুরি যদি হয় যেতে পারেন চাচা, রাগ করবেন না, আপনারা যেতে পারেন, তবে আপনার আবার জরুরিকে ছেড়ে আবার তাড়াতাড়ি চলে আসবেন। সুবহানাল্লাহ। আপনারা শুনবাই, ছন্দটা পড়ছি, কবি বলছে তাই, নয়ন ভৈরা মাইরে দেখি রে গ্রামবাসী, একটু দাঁড়াও মাইরে দেখি, একটু দাঁড়াও মাইরে দেখি, কত নেশে রাইতে আইসা দেখছি বাড়িতে, জাগিয়া রয়েছে মামন বসিয়া, মাগো মা আসিতে মাই রয়েছে মোর বসে, এমন মাইরে ভইলা কেমন তাকি রে গ্রামবাসী, একটু দাঁড়াও মাইরে দেখি, নয়ন ভৈরা মাইরে দেখি রে গ্রামবাসী, একটু দাঁড়াও মাইরে দেখি। শোনো বাড়ির লোকজন, কান্দিও না এখন, আর কান্দিলে লাভ হবে কি? তোমরা আতর গোলাপ দিয়া মাইরে দাও সাজাইয়া, আতর গোলাপ দিয়া মাইরে দাও সাজাইয়া, মা জন্মের মতো দাও দা বিদায় করি রে গ্রামবাসী, একটু দাঁড়াও মাইরে দেখি। ও সকালের বাতাসের তুই দেখলে মদিনা, সুবহানাল্লাহ। ও সকালের বাতাসের তুই দেখলি মদিনা, আমার সালাম পৌঁছে দিও সোনার মদিনা। একজন নবী আসিলেন গো সোনার মদিনা। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, জোরে বলুন না। সুবহানাল্লাহ। একজন নবী আসিলেন গো সোনার মদিনায়, একজন নবী আসিলেন গো সোনার মদিনায়, আহা যার খুশিতে খুশি হলেন, যার খুশিতে খুশি হলেন স্বয়ং রাব্বানা। সুবহানাল্লাহ। একজন নবী আসিলেন গো সোনার মদিনায়, একজন নবী আসিলেন গো সোনার মদিনায়। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। একজন নবী আসিলেন গো সোনার মদিনায়, ওর যাহার আগো মনের তরে, সুবহানাল্লাহ। আর কাবা ঝুঁকে সাজদা করে, সুবহানাল্লাহ। আর যাহার আগো মনের তরে, কাবা ঝুঁকে সাজদা করে, সুবহানাল্লাহ। তিনি আমার নূরের নবী শাহে মদিনা। একজন নবী আসিলেন গো সোনার মদিনায়, একজন নবী আসিলেন গো সোনার মদিনায়। যারা যারা শুনেন হাত তুলে বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ। একজন নবী আসিলেন গো সোনার মদিনায়, যারে দেখলে রবি শশী আনন্দেতে
নামেতে হইতো খুশি, নবী খুশি না হইলে আল্লাহ খুশি না। সুবহানাল্লাহ। নবী খুশি না হইলে আল্লাহ খুশি না। একজন নবী আসিলেন গো সোনার মদিনায়, একজন নবী আসিলেন গো সোনার মদিনায়। আমরা যারা সুন্নি সুবহানাল্লাহ। পাগল, নবীর প্রেমে মদের আমল। সুবহানাল্লাহ। আমরা যারা সুন্নি পাগল, নবীর প্রেমে মদের আমল, ওই নামেতে পাবো মোরা আল্লাহর ঠিকানা। সুবহানাল্লাহ। একজন নবী আসিলেন গো সোনার মদিনায়, একজন নবী আসিলেন গো সোনার মদিনায়। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। নবীর আশিক আবু বকর আর ইন্তেকালের পরের খবর, আরে রওজা পাকের তালা খুলে চাবি লাগে না। সুবহানাল্লাহ। একজন নবী আসিলেন গো সোনার মদিনায়। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। একবার আরো মোহব্বতে সকলে বলবেন সুবহানাল্লাহ। উসকে করম কে, যদি ঘুমাননি তাহলে বলেন সুবহানাল্লাহ, আর যদি ঘুমিয়ে গেছেন তো ঘুমিয়ে থাকেন, আমি বলে সালাম সালাম পড়িয়ে দেব। হ্যাঁ, একবার জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। উসকে করম কে সব বেকারি, উসকে করম কে সব বেকারি, क्या राजा मगर राजा है, क्या राजा मगर राजा है। उसके करम के सब भिखारी, क्या राजा महाराजा है। कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है। ख्वाজার সাথে মোহব্বত করেন তো আমার সাথে বলুন তো, রাজা তো মেরা, জোরে রাজা তো মেরা, आज राजा तो मेरा ख्वाजा है। हैदर कला डुला है वो ज़हरा कलाल है, हैदर कला डुला है वो ज़हरा कलाल है। बेशक मेरा मुईन मोहम्मद की आल है, हैदर कला डुला है वो ज़हरा कलाल है। बेशक मेरा मुईन मोहम्मद की आल है। दीवानों को किस बात का आखिर मलाल है, दीवानों को किस बात का आखिर मलाल है, दीवानों को किस बात का आखिर मलाल है। राजा को अपना पर जगह पूरा ख्याल है। खुशी पा कोई भी बैठे राजा तो मेरा, जोड़े राजा तो मेरा, और जोड़े राजा तो मेरा ख्वाजा है। हर आंख चाहते हैं ज़ियारत मुगीन की, हर दिल में बस गई है मोहब्बत मुगीन की। हर आंख चाहती है ज़ियारत मुगीन की, हर दिल में बस गई है मोहब्बत मुगीन की। इस सरज़मीन हिंद के सा होने कह दिया, इस सरज़मीन हिंद के सा होने कह दिया। अरे महशर तलक रहेगी हुकूमत मुगीन की। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है, राजा तो मेरा ख्वाजा है।
प्यारा है हसनैन का बेशक नबी की आल है सजर वाला पीर मेरा सैयदा का लाल है प्यारा है हसनैन का बेशक नबी की आल है सजर वाला पीर मेरा सैयदा का लाल है मस्ती है मस्तान है हर हाल में खुशहाल है मस्ती है मस्तान है हर हाल में खुशहाल है चिश्ती दामन को वो पकड़ा वो माला माल है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है राजा तो मेरा ख्वाजा है लाचंद जोरे बोलून सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। আরেকবার বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ या रसूल अल्लाह। दर बदर के टोकर एक बार खा के देख मिलता है क्या किसी से जरा आजमा के दे सुभान तो दर अल्लाह। बदर के टोकर एक बार खा के देख मिलता है क्या किसी से जरा आजमा के दे तू जिनसे मिल रहा है ये सारे गुलाब है सुभान तू अल्लाह। जिनसे मिल रहा है ये सारे गुलाब है तू जिनसे मिल रहा है ये सारे गुलाम है अरे राजा को देखना है तो अजमेर जाके देख कुसे पा कोई भी बैठ राजा तो मेरा ख्वाजा है राजा तो मेरा ख्वाजा है उसके करम के सब है भिखारी उसके करम के सब है भिखारी क्या राजा मग राजा है कुर्सी पर कोई भी बैठ राजा तो मेरा ख्वाजा है যাই হোক ব্রাদার ইসলাম সুবহানাল্লাহ। এতক্ষণ ধরে যা কিছু বলেছে আল্লাহর ওয়াস্তে ক্ষমা প্রার্থী হায়াত বাকি মুলাকাত বাকি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু দাঁড়িয়ে সালাম